Satu squad. Ada satu squad. Satu squad. Jadi satu squad. Aduh, ngelek aku. Was. Dia udah mendarat duluan. Ada 355. Ngelek deh. Di samping nomor 4. Awas nomor 4. Di samping persis. Us. Sialan. Ngelek aku. Oh tuh. Arah 33310. Awas ada satu ngedeketin. Ai. Oke, keren. Ada yang tiarap sekitar kita. Awas nomor 4. Dia nyamperin. Oke, keren nomor 3. Kita kasih. Kena one hit. Second floor. Lantai 2. Oke. Nah, nomor 1 hidup lagi. Apa tadi DC tadi.
got supplies. Enemies ahead. Mana mana? Sebelas. Ada ini loh yang kom 8. Ya anjing kalah aku. Oh tuh. Itu dia naik mobil. Oke, Kabur. thank you. Anjing. Kabur anjing. Ya. Ya karena Enemies ahead. iri tuh aku. Oh enggak kabur enggak dia. Congang itu. Enggak kabur dia. Sekitar sini dia berhenti. Mana dia di mana? Berhenti. Arah 275. Oh, ya. Itu dia. 275 mana sih? Ini nih arah aku nih. Oh ini. Enemies ahead. Oh. Nah. Di depan Enemies ini. ahead. Enemies ahead. Nah, itu ada kom 8 dia. Kom 8 tuh enggak salah. Mana. Kasih tanda. Oh itu tuh di bawah. Naik mobil. Looting lu mayat. Nih ada mayat nih kiri ini. Tuh, ambil tuh. Mayat. Itu ini. Enemies Awas. ahead.
Mana tandain. Enemies ahead! Oh, cari tempat aman dulu. Tempat aman. Itu. Itu airdrop depan. Dekat. Airdrop. Oh, itu tuh mobil. Arah 335. Cepat kejar terus. Enemies ahead! Enemies ahead! Samperin. Itu dia datang. Cari pelindungan. Jangan terbuka benar. Oh, dia belum. Sini. Oh, itu dia. Ras. Enemies ahead! Oh, ini. Udah, jangan sini. Oh, cepet. Anjay, banyak banget ini ya. Ada flare gun nih, Ntar ya, gue tembakin ya. Oh ya, habis, kampret. Enemies ahead! Mana? Oh iya itu di atas bukit. Iya kelihatan. Aduh.
Siapa yang ada sniper nih? Gua ada kali 8 nih. Udah ya, udah mati ya. Satu orang ada 2 orang tapi tadi. Enemies ahead! Ya, siap-siap, siap-siap. Mana sih dia nih? Mana dia? I need a scope. Mana, mana, mana? Sini, sini. Nih, nih. Kali 8 ya? Nih. Tandain, tandain. I got supplies. Watch out! Marked a location. Airdrop depan. Ada musuh. Enemies ahead! Di rumah nih pasti. Enemies ahead! Oh. Enemies ahead! Enemies ahead! Ada suara orang tiarap. Marked a vehicle. Ada suara orang tiarap, jalan tiarap. Oh, itu tuh.
Marked an enemy's death crate. Enemies ahead! Wis, belakang. Osos. Belakang gua. Nah, kan. Sialan. Nah. Oh. Enemies ahead! Belakang tuh. Enggak di belakang nih satu nih. Tadi suaranya arah 190. Oh itu tuh di atas 245. Oke, cool.